ব্রহ্ম হত্যা না সরায় স্ত্রী হত্যা না সহুয়ে গঙ্গার আসিলে ब्रह्म हत्या जी गोटे ब्राह्मण को मारी ताकू अश्वमेध यज्ञ कले से पाप छाड़िबा रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करथिले काहेकि ना रावण को वध करथिले रावणर बापा होची विश्रवा ऋषि मां होची नौकेशी नौकेशी होची गोटे राक्षसी बापाडा होची ब्राह्मण ए दृष्टि ब्राह्मण हला कि रावण से रावण को ब्राह्मण को जतल मारिथिले रामचंद्र से खाली ब्राह्मण नुरे रावण होची गोटे नस्तिक ब्राह्मण अरे नास्तिक नुह नस्तिक अर्थात काहाटू से भिक्षा ग्रहण करिनी का घरे केबे मागिगिरी खाइनी बुझिलु एमिति जानिबा सुनिबा से गोटे जने पंडित बोली कहले मध्ये अतुक्ति हबो नाही तेडु करी से रावण को रामचंद्र जेतोले बद्ध कले स्वदेह रे जेतोले स्वर्ग को जीवा को बाहरले रामचंद्र देवता माने कहले प्रभु आपनक पाखकु स्वदेह रे आपण स्वर्ग को आसी परिबे नाही काहे कि ना आपनक अंग रे ब्रह्महत्या दोष लागि जाईछि आपण गोटे ब्राह्मण की रावण को वध करिसंदी तेनु करी आपण को ए स्वर्ग रे स्थान नाही आज्ञा रामचंद्र गोटे जम झाळ बही पड़िला अरे देवता मान को कहले तम जोगु ही मु ब्रह्महत्या पाप भोगिबा को पड़िला मो अंग रे लागिछि तम मानकर मंगल पाई मो रावण को वध करिछि आज गोटे स्वर्ग रे स्थान नाही रामचंद्र गोटे जम झाल बही पड़िला से झालर गोटे राक्षस को जन्म देले ता ना होछि कालनेमि से कालनेमि की कहले आर जन्म रे तू कंस होइगिरी जन्म होबु ए देवता मान को पुणी आउथरे हैरान हटहटा करिबु जेतला मु कृष्ण हेतिबी जेतला तू कंस होइगिरी जन्म हेतिबु ए देवता मान को हैरान हटहटा कले मते आउथरे कहिबे मु जेतले जिबी मते देखिगिरी सिना मर मु तोते मारिबी नाही तेनु करी कृष्ण को देखिगिरी कंस मरछि अच्छा बुझिलु तेनु करी पुराण कहूछि ब्रह्म हत्या नाश जे अश्वमेध कले स्त्री हत्या नाश हुए गंगा रे झासिले जे गोटे स्त्री को मारू मारू मारी देइथिबो गंगा नदी रे झास देले से पाप छाड़िबा पो आउ के कोन करथिले कोन करिबो पड़िबो आज्ञा गो हत्या नाश गोटिए धनु कले दान गो हत्या नाश गोटिए धनु कले दान शिशु हत्या नाश हुए चलती तीरण गोटे गोरु को मारी देखिबा आजिकली गाँ गंडारे जदि पखारे गोटे मरीगला गाई की गोरुडे कौन कर पाल दौड़ी गोटे बांधुंट अरे भिक मागिया कथा मागुंट गाई गुहाल शोचंदी जगन्नाथ को दर्शन करुछंदी जगन्नाथ को जाई पुरी दर्शन करिला आसला परे कहउछंदी मोर गोहत्या पापडा छाड़ी गला अरे गोहत्या पाप ते सहोदर छाड़ेनी गाई गुहाल शोइबो 7 दिन पर्यंत पाल दौड़ी बांधिबो प्रकृत जगन्नाथ को दर्शन कले गोहत्या पाप छाड़िबा ग्राम को आसले गोटे गाई गाई गोटे ब्राह्मण को डाकी दान करिवो पुराण कहूछु अरे गोहत्या करथिले भगवान शिव सत्य जुग रे करि दैथिले कुशबीडर भगवान शिवंकर खाई देला बौला अच्छा विश्ववसु गंधर्व जते बेले देखुथला कहि देले उच्च स्वर रे हे भगवान शिव शंकर ए बौला तमरो कुशबीडा खाई देला चाहेला से कुशबीडा खाई दोछ तोठरे थुआ हाई गंगा नदी तटरे भगवान स्नान करिछन जल भितरे संगे संगे फेंगी देले कोठरो डारा गिरी मुंडा कटि गला अच्छा नंदिनी गाई आसिला कहिला प्रभु मारी देलो मो छियोटा अभिशाप देबी अभिशाप देई पकइले सेई हस्ते तार जो अस्थिटा अछि माने मेरुदंडा जो हाड़टा अछि से हाड़टार दिने तमरो जीवनटा जीव से गाईर हाड़टारे जो मेरुदंडटारे गोटे एक खनी शरटा जो तयारी हला
से स्वर द्वारा लक्षण शक्ति भेद जी शिव शंकर सी होचंदी लक्ष्मण जे शिव शंकर सी होचंदी लक्ष्मण तेणु करी लक्षण शक्ति भेद होइतिला जो स्वरडा तयारी होइतिला से गाईर हाड़रे अच्छा अच्छा तेणु करी अभिशाप देइथिले आपण सबुदिने गोमय को लेपन करिवे तेणु करी भगवान शिव शंकर सबुदिने पाउस गुडा बोलिथिले गोबर रो जो पाउसडा तयारी से पाउसडा को बोली होचंदी अच्छा अच्छा गाई गुहाले रे सोइबो सोइबा गाई गुहाले रे भगवान शिव शंकर रहउछंदी जानि छंदी अच्छा अच्छा शिव शैव पुराण लिखा अछि प्रत्येक तीर्थ रे बोलुछंदी भगवान शिव शंकर कहिले जो तीर्थ को गले मते 2 दिन रे अधिक तमे रहि परिबो नहीं अभिशाप देइथिले बहु अच्छा अच्छा तेणु करी प्रत्येक तीर्थ संसार भीतर जेते तीर्थ अछि बुली बुली 13 वर्ष पर्यंत तीर्थ भ्रमण कले कि भगवान शिव शंकर तांकर पाप छाडिला नहीं शेष रे आसिले कली युग हला हां आज्ञा सत्य युगरु कली युग पर्यंत भगवान शिव शंकर अंगरे गोहत्या पापड़ा लागि गिरथिला थिला सारी जुगरे सत्य जुग गला तृतीय जुग गला द्वापर जुग गला कली जुगरे भगवान कोन हले ना जगन्नाथ रूप को धारण करले अच्छा अच्छा अरे पुरी की आसिले भगवान श्री देवदेव महादेव जगन्नाथ को दर्शन कले लोकनाथ बाबा हिसाब रे आज पुरी रे से रही छंदी सेठी गोहत्या पापड़ा छाड़ीला गोहत्या पापड़ा इतने सहज छाड़ेनी बुझिलु पु प्रकृत जगन्नाथ को दर्शन कले गोहत्या पाप छाड़ुची तापर गोटे धेनुबा गाई गोटे दान कले से पाप छाड़ीबो हला अरे शिशु हत्या नाश हुए जल कीर्ति रे अच्छा अच्छा मारू मारू गोटे पिलाटा को मारी दैथिबो जल छत्र जल कीर्ति कले से पाप छाड़ीबो आउ के कोन करथिले कोन करियो आगे मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी ऋण न सुझिले निज शिर देव छति मातृहरण करथिले भगवान शिव गोहत्या करथिले भगवान शिव ब्रह्महत्या करछन्ति भगवान शिव भगवान शिवंकरे गोहत्या पाप लागिछि ब्रह्महत्या पाप लागिछि मातृहरण मते निज मां को मते से हरण करथिले हेले मातृहरण दोष करथिले कोन करियो को पडुछि ब्रह्म ज्ञान साधना करियो को पडुछि ब्रह्म ज्ञान साधना करथिले संसार रे किए अष्टांग योग को साधना करथिले किए ना सही भगवान शिव भगवान शिवंक व्यतीत संसार भितर अष्टांग योग केही मध्ये जानि नाम अच्छा ब्रह्म ज्ञान कथा केही मध्ये जानि नाम ना कली युग रे ब्रह्म ज्ञान टा कोडा जानि छु कोडा से भागवत कथा अच्छा अच्छा भागवत कथा होची ब्रह्म ज्ञान जोडा को हमें कहउछन आज्ञा वेद होची चारि प्रकार वेद चारि प्रकार वेद नै वेद वेद चारि प्रकार हां कोन 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 ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद आ गोटे वेदटा जानिथिले केवल भगवान शिव शंकर केही न जानिछथि अच्छा आ केही जानि नाहंती से वेदर ना होची कोन कोन शिशु वेद शिशु वेद हां जोडा शिशु मुनि रे गोपन होई गिरथिला अच्छा अच्छा सेटा होची ब्रह्म ज्ञान केवल भगवान शिव शंकर जानिथिले छन आ केही जानि नाहंती वेदटा कोड उत्पत्ति कोठी वेदटा कोड उत्पत्ति अछि वेदटा कोठी बारंबार वेद हां वेद वेद वेदटा उत्पत्ति कोड होइछि कोठी आज्ञा पद्मरु जात होइले देव पद्मासन आज्ञा पद्मरु जात होइले देव पद्मासन आउ तांक ठारु जात हेले सर्व जीव जान भगवान अनंत नाग अपनार शयन करिछन्ति बटपुटे भगवान जेतले शयन करथिले नाभिर गोटे पद्म को जन्म कले से पद्म फूलरु ब्रह्मा जन्म हले वेदटा कोड जन्म हला आज्ञा ब्रह्मा को पूर्व मुखरु ऋक वेद जात आ दक्षिण मुखरु जात हेला यजुर्वेद
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଉଛି ଚାରି ମୁଖ। ପୂର୍ବ ମୁଖରୁ ଋଗ୍ବେଦ ଜାତ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଜାତ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରୁ ଜାତ ହେଲା ସାମବେଦ, ଆଉ ଉତ୍ତର ମୁଖରୁ ଜାତ ସେ ଅଥର୍ବବେଦ। শুনো হে সুজনে, আজ্ঞা শিশু বেদ কথা গোটি শুনো হে সুজন। শিশু মুনার গোপন হইলা কপুণ, আজ্ঞা শিশু মুনার গোপন হইলা কপুণ। শিশু বেদ পুষ্পর কলে উচ্চারণ, ঠিকে কহিদেলি ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ, ଠିକେ କହିଦେଲି। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର କଣ କଲେ? ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର କୋଉ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ? କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚାରି ମୁଖରୁ ଚାରି ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଶିଶୁ ମନରେ ଶିଶୁ ବେଦଟା ଗୋପନ ହେଇକିରି ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଏଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ବସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜନମ, ଚାରି ମୁଖେ ଚାରି ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନରେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚମୁଖ ହୋଇବି ବୋଇଲେ। ପାଞ୍ଚମୁଖେ ଈଶ୍ୱର, ପାଞ୍ଚମୁଖେ ଈଶ୍ୱର, ପାଞ୍ଚମୁଖ ହୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର। ଆରେ ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଉଚ୍ଚାର କରିଲେ ଶଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଶିଶୁ ବେଦକୁ ପଢିଲେ। ଶିଶୁ ବେଦ ପଢିବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। କୋପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଉଠିଲେ, କୋପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଉଠିଲେ, ଦଣ୍ଡାଘାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ପିଟିଲେ। ଦଣ୍ଡାଘାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିଟିଲେ। ହେଲେ ଦଣ୍ଡାଘାତରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇକି ଗୋଟେ ବାଡିରେ ଧରିକି ଶିବଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ପାଞ୍ଚମୁଖ ହେଲେ। ପାଞ୍ଚମୁଖ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଈଶ୍ୱର କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶିଶୁ ବେଦ ପଢିବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। କୋପରେ ଦଣ୍ଡାଘାତେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ପିଟିଲେ। ଦଣ୍ଡାଘାତେ ଈଶ୍ୱର ଉଠିଲେ କୋପରେ, ତ୍ରିଶୂଳ ନେଇ ପିଟିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର କଣ କଲେ? ତ୍ରିଶୂଳରେ ନେଇକି ପିଟି ଦେଲେ। ତ୍ରିଶୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ପିଟି ଦେଲେ, ତ୍ରିଶୂଳ ବାଡିରେ ଯେତେବେଳେ ପିଟିଲେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣ ଛିଡିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଚାରି ମୁଖ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଚାରି ମୁଖରେ ଚାରି ବେଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାରି ମୁଖରେ ଚାରି ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଦକୁ ଇଏ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ବସିକି ଶିବ ଶଙ୍କର କଣ କଲେ? ପାଞ୍ଚ ବେଦ ପଢିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ହେଲା କଣ? ଶିଶୁ ବେଦଟା। ଶିଶୁ ମନାର ଗୋପନ ହେଇକିରି ଥିଲା। ସେ ବେଦଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦେହ ସହିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମା ଉଠିଲେ, କୋପରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡାଘାତରେ ନେଇକି ଶିବଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଲେ। ପିଟି ଦେବାରୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଉଠିଲେ, ତ୍ରିଶୂଳ ବାଡିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଲାଗିଗଲା। କାହାକୁ? ଶିବ ଶଙ୍କର। ହେଲେ ମାତୃହରଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ, ଗୋ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତିନିଟା ଯାକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିଲା ହାତରେ ଲାଗିକି ରହିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ହାତରେ ରହିଗଲା। ହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଦେବତା। ରୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବେ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ, ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଭୋଗଟା ମିଳିବ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଶିବଙ୍କୁ ନାହିଁ, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଭୋଗ ମିଳିବ କାହିଁକି? ନା ବ୍ରହ୍ମା ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଟାକୁ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର ଦେବତା ପୂଜାରୀ, ଶୂଦ୍ର ଦେବତା, ଶୂଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ଶୂଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ଶୂଦ୍ର ଲୋକଟା ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଶିବ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଯେ କି ଆମର ରଣା
ବା ରାଉଳ ଲୋକ ଆଜି ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ ମାତ୍ରକେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଭୋଗକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା। ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାତୃହରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଡି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିର, ସେଥିରେ ବହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ରୁଧିର। ରୁଧିର ନିଶ୍ଚୟ ବହିଛି ନା। ତେବେ ସେ ରୁଧିର ଗଲା କୁଆଡେ? ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ବାଙ୍ଗରା କହିଛି। ତମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି କଣ? ତମେ କଣ ସେ ରୁଧିର କଣ ତଳେ ପଡିଗଲା ହେଇଛ? ଆଉ ତଳେ ଯଦି ସେ ରୁଧିର ପଡିଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜାଣିଛ ରୁଧିର ତମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରୁଧିର କାରଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୁଧିର ଶିବଙ୍କ ବିଭୂତି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୁଧିର ଶିବଙ୍କ ବିଭୂତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଳା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ରଜ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅଂଶେ ତୁମ୍ଭେ ଜନମ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରୁଧିର କାରଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନେଇକରି ଶରୀର ଗଠିତ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଶରୀର ଗଠିତ ହବନି, ଏଥିରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିଛି। ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ନେଇକି ବାପା ମାଙ୍କର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଶରୀରଟା ଗଠିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବାବୁଆ ପିଲା। କଣ? ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବାବୁଆ ପିଲା। ତମେ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ତମର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ବୁଝିଲ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୁଧିର, ଶିବଙ୍କର ବିଭୂତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଳା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତମ ମାର ରଜ। ବୁଝିଲ? ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ମିଶିକି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ପିଲା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କରି ନାଇଁ ଇଏ ଛନ ଛନ କନ କନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ନା ନାଇଁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର ଧର ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ। ସେ ମରି ହଜି ଗଲେ ସାରି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବ। ସତେ? ହଁ।